Su. 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 Yan, abasahin mo. Sa, se, si, so, su. O, sulat mo naman yung ra. 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 R. Ra. Sulat mo yung ra. Oh, re naman, re. Are. Re. Oh, yung ri naman, ri. Sulat mo yung ri. Ari. Ri. Oo, ri. Oh, ro naman, ro. Oro. Ro. 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 Oh, ro naman. Ro. Sulat mo yung ro. Oh, basahin mo isa-isa. Basahin mo isa-isa. Ra. Turo mo, turo mo. Turo mo. Pag magbasa ka, ganon. Ara. Are. Ari. Ro. Ro. Oh, sulat mo naman yung ta. Ta. Ano Ah. yun? Ti, di ba? Ti, ta. Ti. Oh, ta. Di ba? T, t. Sulat mo yung Tu. Tu. ta. Tu. Ta. Oh, ta. Ta. Di. Ta. Ti, ti. Ta. Ta, di ba? Letter T. Sulat mo yung letter T. Ti. Oo. Ayan. D yan eh. Letter T. T. D yan, hindi yan. Mali yan. Letter T, hindi D. Di. T. Letter T, diba? T. T, T, T. Nasa apelido mo yun eh. Yung. Nasa pangalan mo yun, yung tabligan. Ti. Yung ganto. Ta. Oo. Ganto. Ta. Yan. Ay, nako. Hote. Paano yung maliit na te? Eh? Oo, yung maliit na letter T. Te, anong kasama niyan? Anong kasama niyan? Yung te, hindi ka pa tapos. Lo, ba't malaki? O, sige, okay na yan. Sulat mo yung T. Ti. O, te yan, di ba, te? O, yung T naman. Ti. Oo. Asan siya? Dito pa rin. Dito pa O, din. sa kasunod. Dito. Yung I. Ayan, ay, T. Bakit naging R na yan? Ri ang sinulat mo. T nga, di ba? Burahin mo yan. Yung R ang burahin mo. A. Ay, nako. Sabi ko, T, hindi Ri. Bakit naging Ri na yan?